Salam alaikum, on est aujourd'hui à Plaza Côte des Neiges, le lundi 23 mars. Monsieur Legault, Premier ministre de Québec, a ordonné plus tard décréter un état d'urgence suite à son discours aujourd'hui là, que tout le monde ferme les bureaux, les travails, les sociétés, les compagnies, les supermarchés, les malls. Regardez, tout est fermé. Tout est fermé au Plaza Côte des Neiges. En bas, je voulais aller à Dollarama, puis tout est fermé. Tout est fermé. On a essayé de suivre des constructions. On est déjà dans la construction, je voulais dire. Deux magasins qui sont encore ouverts, c'est le marché fauteuil est ouvert, mais il y a peu de monde. Tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ici, pour les compagnies de téléphone, sont toutes fermées. Ça aussi, il n'y a personne. Canadian Tire aussi est fermé. Regardez, tout est fermé. Regardez, tout est fermé. Walmart aussi. Les seuls deux magasins sont Walmart qui sont ouverts, sont Walmart et que les magasins sont fermés. Et les agents de sécurité demandent aux gens d'évacuer, plus de circuler. Là, ils limitent la zone de circulation. C'est très sérieux. Regardez, ici la même chose. Un café ici est fermé. Ici, la compagnie FIDO de téléphone fermée. Tous les magasins sont fermés. Les gens se protègent, ils mettent leur masque. Le cinéma est fermé. La source, tout est fermé. Et les gens, ils suivent les instructions. Je suis allé à Maxi, il était encore ouvert. Et pour la queue, ils demandent toujours aux gens, regardez la madame, aussi, elle porte son masque. Ici, les gens, ils portent leur masque. Tous les magasins sont fermés. Je vais continuer à répéter le mot. Tous les magasins sont fermés, tout le monde est fermé. Comme je dis au Maxi, les gens ils suivent les instructions. Ils disent que quand on achète, on arrive à la caisse pour payer. Puis même en rentrant, là, quand tu prends ton chariot, tu rentres, les gens ils désinfectent à la porte. Il y a deux messieurs, ils désinfectent comment on appelle, ils désinfectent tes mains, ils désinfectent le chariot. Puis une fois tu rentres, c'est une fois tu rentres, tu magasines, tu finis. Puis il y a beaucoup de choses qui n'y en a plus, les papiers toilettes, les papiers napkins, les œufs, il n'y en a plus. On ne sait pas qu'est-ce que ça va se passer là, mais il commence à neiger, mais demain tout est fermé, mais c'est sûr il va y avoir des exceptions pour les supermarchés. Je ne sais pas quand ils vont ouvrir. Comme je dis, quand on arrive comme à Maxi, quand on arrive à la caisse, ils disent de ne pas payer cash avec de l'argent comptant. Ils demandent de payer avec une carte de crédit ou carte de débit. Pourquoi? Parce qu'ils veulent vraiment pas, comme s'il y a du monde qui ont été infectés ou sont porteurs du virus COVID-19, et ils veulent pas que transmettre ça aux autres travailleurs, je sais pas, là ça finit jamais là. Et en tout cas, d'habitude quand on vient ici à Plaza Côte des Neiges, là c'est plein partout, regardez. Maintenant il y a de la place, pour le parking. C'est ça, oui, je finis. Quand on arrive, j'ai dit, ouais, j'ai pas filmé ça, mais quand même, quand on arrive à la caisse,
et il laisse vraiment au moins 2 mètres, 3 mètres d'un client à un autre. Puis il y a quelqu'un qui dirige les gens et leur demande d'attendre jusqu'à ce que la personne elle paye, puis ramasser ses commissions, puis les mettre dans les sacs. Il paye, puis il part, puis il demande ça a l'air comme à l'aéroport. C'est vraiment la sécurité ici, prévention, c'est en premier lieu, tout simplement. Et والله الله يفكها بخير وعلى خير. Ça, à cause de quoi ça a explosé juste depuis hier et aujourd'hui. Juste depuis hier et aujourd'hui, il y avait tellement de cas là. Beaucoup de monde, beaucoup de citoyens québécois à la province de Québec qui ont été infectés par le virus de corona. والله الله يسلمك بخير اخي داكشي علاش كنوصي المغاربه الله يجازيكم بخير خوتنا المغاربه وخواتاتنا المغربيات في البلاد التزموا بقاو جالسين في ديوركم مزيان تسمعوا فهمتي تسمعوا يقولوا الناس شو دابا كاع شوف في ايطاليا ولاو كاع الناس ماشي مسلمين ولاو يصليو مع المسلمين وجالسين كيبكيو وكيطلبوا الله يفرج عليهم لان صافي الناس خصو يديهم عرفتي غير البارح عرفتي شحال مات عاوتاني راه لي سونتين انا المهم انا ندير لكم هاد لا فيديو هادي ودابا الله هاد لا سيمين ان شاء الله كل لا طمبيراتور تكون مزيانه 6 7 9 ولكن اليوم كيطيح شويه ديال الثلج ربما جا غير يودعنا ونتمناو حتى هاد الوداع اللي كيدير لينا هاد الثلج هذا جا قالنا بسلامه لان البارح دخل الربيع فصل الربيع هنايا عندنا في كندا ونتمناو حتى كورونا حتى هي تخلي تمشي بحالها وتخلي لينا تخلي الربيع يشد بلاصتو والابتسامه لو سوري يرجع للناس والناس حنا تستانسوا sans parler, j'étais hier dans un autre magasin où il y a des gens, écoutez, là c'est fou, là j'ai pas fait exprès, mais les prix là ils ont explosé. J'arrive pas à imaginer, j'ai jamais vu ça. Il y a une orange qui coûte 1,29 دولار و29 ليمونه وحده كتسوى دولار و29 تقريبا 10 دراهم مغربيه ليمونه وحده كنقول لكم ليمونه وحده الكليمونتين ماروكان كانت كدير اش نقول لك كانت كدير كليمونتين كانت بواطه كانت كدير شي المهم 6 دولار ولا 5 دولار دابا ولات ب 7 دولار 8 دولار ولات ب 7.99 اش نقول لك المونغ ولا دولار 50 ولات كيبيع الاناناس كانت كدير غير 2 دولار 1 دولار 50 ولات كتباع دابا ب 2 دولار 50 حتى ل 3 دولار اش نقول كلشي غلا هي دي موند كي تير دي بروفي كي بروفي دو لا سيتوياسيون مالوغوزمون ولكن دائما كتبقى هاد وول مارت وهاد اللي شفت دابا دخلت حتى ماكسي لي بري سون كوريكت وهاد الفريز اون بتيت بواط ديال الفريز كانت كدير 2 دولار 50 3 دولار دابا شي بلايص كيديروا كدير 6 دولار 7 دولار سي تري اكزاجيري والناس مع البروفيت لا بانيك ديال لي جون لو ستريس وكيبونس كو توت فا فيرمي تو سا ولكن يدير الله خير كما قلت لكم نتمناو جات الثلج ودعنا نتمناو لي فيروس كورونا ان شاء الله يودعنا انت يرجع ابتسامه للناس وان شاء الله الجو مزيان وكما كيقولوا يسخن الحال نتمناو هاد الفيروس يمشي مع السخونيه وداك الشيء ولكن سا بروف لو كونتر سا بروف توجور دي كونتر اكزومبل كاين في لاشين في دوت بي كي سون شو ان افريك ولكن الناس راه داز لهم لو فيروس سا فو دير كيل ريزيست على الشالور en tout cas ايوا يدير الله خير الله يحفظ الله يشافي أمة محمد وجميع الناس جميع الديانات إن شاء الله الإيطاليين والإسبانيين والفرنسيين حتى في أمريكا راه داكشي كله كيخلع راه داز بزاف فالله يخليكم حاولوا تنشروا هذا الفيديو ديالي بارطاجيو كليكيو سور سونيت باش الجرس باش يوصلكم دائما الجديد وليسيفو كومونتير ان شاء الله يكون خير يلا السلام عليكم على بروشين فيديو